शुणिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 114तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पृथुଙ୍କ यज्ञ अश्वକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହରଣ କରିନେବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଅଶ୍ଵକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାରୁ ଋଷିମାନେ ତାର ନାମକରଣ କଲେ ବିଜିତାଶ୍ଵ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅଶ୍ଵକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ବିଜିତାଶ୍ଵ ଅଶ୍ଵକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ଅଶ୍ଵକୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ପୃଥୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ କୋଦଣ୍ଡ ଧରନ୍ତେ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୃଥୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପୃଥୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। दिया हे प्रभु दया करी आज्ञा दियन्ते भगवान शुणिमा हे आदि राजन। हे राजा तोर भक्ति भाव मो पादे सर्वदा होइब। ए विष्णु पृथुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद। पृथु विजय निज पुर से पुर अत्यंत सुंदर। प्रजाଙ୍କୁ बहु सुख देले अन्ते से वैकुंठ लभिले। मैत्रेय उवाच शुण विदुर कुरु वीर चरित पृथुराजनर। प्रारब्ध कर्म क्षय जाई भोग भुञ्जन्ति नर साई। पृथुवाच डाकिण कहन्ति राजन शुणिमा हेउ सभाजन। मोहर मने जेबा अछि मु ताहा प्रकाशी कहुछि। हरि मोठारी कृपा करी करिछि मोते दण्डधारी। राजा प्रजारे सुख देई विष्णु संतोष तारे होई। पर निंदाकु परिहरी हरिंकी भज दृढ़ करी। मोठारे अनुग्रह जेबे हरिंकी सेवा करतेबे। जे देहे चेतना रूपरे अछन्ति सकल शरीरे। जेन्हे अनल समिधरे एक से नाना रूप धरे। से रूपे हरि देहे थांती कर्मर फल से भुंजन्ति। मैत्रेय उवाच हेमंत कहु पृथुराय पितृदेव द्विज समूहे। सकल कले साधुवाणी से सभा मध्ये जेते प्राणी। हेमन्ते पृथुंका चरणे प्रणाम कले प्रजागणे। मैत्रेय विदुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद। बोलई दास जगन्नाथ चतुर्थे पृथुर चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे नाम एकविंशोऽध्यायः। हे अन्ते शुण हे विदुर से पृथु देव राजेश्वर प्रजा पालने धर्मशील हरि भक्तिर से भोल पृथुवाच আজি मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सफल ए घोर संसारे पड़ीन दुख भुंजंती ज्ञानहीन ए दुख ज्ञान संसारे ए जीव भ्रमे निरंतरे भूमुनि किबा कर्म कले ए जीव निस्तरिबे भले ए अभिप्राय मुपुछई भक्त उद्धारणे गोसाई। मैत्रेय उवाच एबे हो शुण नृपवर कहिबा एथि प्रतिकार उपाय छै जे एक भो नृप मनि बुझि देख गोविंद चरण कमले जे प्राणी भजन्ति सयाळे तरन्ति भव जलधि जे प्राणी भजे निरवधि हरि चरणे जेबे भावे निष्काम भक्ति होए तेबे उपाधि वासना शेष ज्ञान अनड़े होए ध्वंस विनाश होए अभिमान अपना पर आदि ज्ञान कुसंग सर्वनाश होए पड़ई मिथ्या माया मोहे धर्मार्थ काम बोली जाहा अनित्य मिथ्या बोली ताहा मृत्युर भय जही नाही नित्य आनंद रूप से ही शुण विदुर भाग्यवंत से पृथु राजार चरित पृथु चरित सुधारस मन भ्रमर तहि रस कहई दास जगन्नाथ संत चरणे चित कहई दास जगन्नाथ संत चरणे चित। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पृथुचरिते नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 114ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି।